साडी बुलियां चो फुल कर दे जदों लेने आ तेरा सीना मां साडी बुलियां चो फुल कर दे जदों लेने आ तेरा सीना यसु दी मां तू साडा चा तू यसु दी मां तू साडा चा तू मनने आया सी तेनू साडी बुलियां चो फुल छड़ दे जदों लेने आ तेरा सीना लेने आ तेरा सीना तू है रानी अरशां दी रानी तू है रानी अरशां दी रानी बाप और बेटी और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत और रफ़ाकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम नवीना 9 रोज़ा नवीने की इबादत मिशरी के खातून शफा दहिंदा कस्समाम वेलकनीम कस्समा मरियम के चौथे दिन के नवीने की इबादत में शरीक हैं। तो आए हम अपने नवीने की इबादत का आगाज करते हैं। ऐ कस्समा मरियम हमेशा कवारी माज़ सेहत हमारी आसमान की मलका, तो जो रहम और मोहब्बत के तख्त पर बैठी है और बेलकनी की ज़ियारतगाह पर तख्त नशीन है, हम तेरी इज्जत और ताज़ीम करते हैं। हम तमाम बदनी और नापाक और रूह की कमज़ोरियों में तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमारी पनाहगाह और महाफिज बन। बेशुमार बीमार हैं जिन्होंने तेरे ही वसीला से शफा हासिल की है। तेरी कुव्वत और तेरी शफकत पर भरोसा रखते हुए हम तेरी तरफ बढ़ते और तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमारी पुश्तहाली को दूर कर और हमारे बदनों और रूहों को लाजवाल सेहत अता फरमा, ताकि हम तुझ मुकद्दसा और तेरे जलाली बेटे के बेहतर तौर पर खिदमत करने वाले ठहरे, क्योंकि तू ईमानदारों की बिला वक्त मदद और उनकी माफ़ी के लिए हमेशा तैयार है। जब तूने आज़ादी बख्शती है तूने सेहत याबी करती है, तू मौत के वक्त उनकी रहनुमाई करती है। इस वक्त हमारी रहनुमाई फरमा। ऐ नहाय शफीक माँ, हमें तमाम दुखों और बीमारियों से बचाए रख, हम में सब्र और इस्तकामत पैदा कर, ताकि हम उस दुखों और मसाइब को खुदा की पाक मर्जी जानते हुए कबूल करें कि ये हमारी रूहों को खालिस बनाए और तमाम दुनियावी बंधनों से आज़ाद करें। खुदा अपने चाहने वालों का मददगार है। खुदा अपने बंदों को कुव्वत बख्शता है, बशर्ते कि हम उसकी राहों पर चलें, और वो तमाम अर्जमंदों को नवाजता है जो तमाम दिन मशक्कत करते हैं। खुदा अपने बंदों को कुव्वत बख्शता है। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदाई का आदमतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस से पेट में पड़ा कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, और उसने पहले तस्बला तो उसके अहद में दुख उठाया, मसलूब किया गया, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख होता तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा एक मतलब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कहते कलीसिया मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के चूटने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़िना की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको जो तेरे रहम और करम के ज़्यादा मुहताज हैं। आमीन। ऐ मुक़द्दसा माँ मरियम, हमारे वास्ते दुआ कर। खातून वेलकनी शिफा दहिंदा हर ज़रूरत के लिए दुआ।
اے نہایت پاک کماری، اے مجسمے کلمہ کی والدہ، فضل کی خزینہ، غریب گناہ گاروں کی پناہ گاہ، ہم تیری مادرانہ محبت کی طرف زندہ ایمان سے کھچے چلے آتے ہیں۔ ہم تجھ سے خدا کی مرضی بجا لانے کا فضل چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو تیرے مقدس ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں، انہیں بدن اور روح کی صحت سے بھر دے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہم نہایت استقلال کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمیں بچا اے خداوند خدا، تجھ سے التجا کرتے ہیں، تیری خادمہ مقدسہ ماں مریم ہمیشہ کنواری کے وسیلہ سے، جو روحانی اور جسمانی کمزوریوں سے پاک اور کنواری ہے، اے نہایت مہربان محافظ، اپنے ان بندوں کو جو تجھے اپنے سائے دل سے پیار اور تیری عزت کرتے ہیں، دشمنوں کے پھندوں سے محفوظ رکھ، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ آئے ہم خاتون ویلکنی کے نوینے کی جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں۔ اے نہایت کنواری مریم، جسے سالوں سے اقدس نے بنے عالم سے چن لیا کہ یسوع کی کنواری ماں بنے، اپنے من کر عقیدت مندوں عرض مندوں کی سن، اس خوشی کے وسیلہ سے تجھے اصلی خدا کو اپنے باطن میں محسوس کرتے وقت ہوئی، وہ تیرے وجود میں نشو و نما پاتا رہا۔ ہماری نہایت مخلصانہ خواہش ہے کہ اس دعاؤں کے وسیلہ سے جو ہمیں نئی پیدائش یعنی وہی خوشی عطا فرما۔ اے شفقت اور محبت سے لبریز مقدسہ ماں، ہماری موجودہ خطاؤں کے برعکس بالخصوص ہماری حفاظت کر، جس کا تو نے اپنے خزاؤں سے وعدہ کیا ہے۔ اے ناقابل تسکین خوشی جو تیرے بیٹے کی لامحدود مہربانیوں سے میسر ہوئی، ہمیں بھی عطا فرما۔ اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں سو پاتے ہیں، پختہ ایمان اور کامل صبر کے ساتھ تجھ سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ نوینے کی دعاؤں کی بدولت خدا کی مرضی کے پیش نظر ہماری شفاعت فرما، تاکہ ہماری ضروریات مکمل ہو سکیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، خداوند آپ کو فضل دے۔ اس وقت ہمارا وقت ہے کہ ہم اپنی مناجاتوں کو، اپنی درخواستوں کو مقدسہ ماں کے حضور پیش کریں۔ چند لمحوں کی خاموشی میں ہم اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کی حضوری میں دیں اور خدا سے التجا کریں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنے، ہمیں پاک کو صاف کرے۔ خدا ان کا شکر کریں۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا ان کی حضوری میں دیں۔ خدا کا پاک روح ہماری مدد رہنمائی فرماتا ہے۔ آمین۔ نوینے کی بدولت ہم اس ایمان کے ساتھ جو تیرے آسمان پر اٹھائے جانے پر ہے تیرے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ لافانی محبت اور خوشی جو تجھے اپنے بیٹے کے تجسم کے بھید میں قبول کرتے وقت ہوئی، اسی قبولیت کے پیش نظر ہم دل کی تمام کیفیت کو تجھے سونپ دیتے ہیں۔ 9 مرتبہ سلام مریم کی دعا دہرائیں گے۔
इस्लाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में बारिक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में बारिक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में बारिक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। इस्लाम मरियम पर फजल खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। ऐ खुदा की माँ, जिस तरह तूने जिब्राइल फरिश्ते का पुरफजल सलाम कबूल किया, हमारा सलाम भी कबूल फरमा। मैं नहायत नेक दिली से चाहता हूँ कि ये तमजीद इस्ताइश तेरे शान जलाल के ताज में जौहर बनकर जगमगाएं और इतने मनव्वर हों कि ज़माने के अख्ताम तक मांद ना पड़े। मेरी दरख्वास्तों पर नजर कर, थके मांदों की तसल्ली उस खुशी के वसीला से जब तुझ में कलमा मुतजस्सम हुआ, मुझे हम पर अपनी पुरवकार सिफारिश की बदौलत तसल्ली दे और फजल दला। आखिर में हम अपने तमाम नेक अमाल जो तेरी इज्जत अफजाई के लिए करते रहे हैं, तेरे सपोर्ट करते हैं। मैं इनकशारी से तेरी मिन्नत करता हूँ कि मसीह के पाक दिल की खातिर जो तुझ में धड़कता रहा, हमारी इल्तिजाओं को सुन और कबूल फरमा। नवीने के चौथे दिन की इबादत। चौथे रोज की इबादत, चौथे रोज की दुआ। ए खातून शिफा दहिंदा, तू हमारा फख्र है। खुदा यीशु मसीह की प्यारी माँ होने के नाते हम दिल की गहराइयों से तेरी तज़ीम करते हैं। उस खुशी पर हम ध्यान देते हैं जो जब्राइल फरिश्ते की मार्फत तुझे मैसर हुई। सलाम ए मरियम पर फजल, जो अपनी आज़ाद मर्जी से खुदा की माँ होने की अज़मत को पहुंची। खुदा के फजल ने इंसानी फितरत को अपनाया और तेरे मुबारक बातिल में इंसानी सूरत अख्तियार की। तू औरतों में मुबारक है। हमारी दुआ सुन कि हम भी खुद में खुदावंद को महसूस करें और उसके फजल से भरे रहें। हमारी मदद फरमा। हम सब्र और इस्तक़लाल के साथ तेरी मानद बने और रूह कुदस की नेमतों से माला माल होते रहें। हमारी देराना ख्वाहिश है कि सैक्रामेंट की ईमान बख्श कबूलियत के ज़रिए से हम खुदा उनसे मिलते रहें। ऐ हमारी आसमानी माँ, हम तुझे मुबारक कहते हैं और मिन्नत करते हैं कि अपने उन्हीं शफकत भरे हाथों से हम सबको बरकत दे, जिससे तूने हमारी रूहानी पेशवा की परवरिश की। आमीन। खातून वेलकनी की लतानिया। ऐ खुदावंद रहम कर,
اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے خداوند رحم کر، اے مسیح ہماری دعا قبول کر، اے مسیح ہماری دعا قبول کر، اے روح القدس خدا ہم پر رحم کر، اے روح القدس ثالوث واحد خدا ہم پر رحم کر، اے مقدسہ مریم مادر صحت ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جسے خدا نے بنے عالم سے چن لیا ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جسے ہم تحقیق کے دن سے جانتے ہیں ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جس نے عدن میں آدم کی پیدائش دیکھی ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جسے نبیوں نے صبح کا ستارہ کہا ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت دنیا کے لیے ابر رحمت ہے ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو اچھائیوں کا ظرف ہے ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو پیدائش سے قبر مبارک کہلاتی تھی ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو ماروسی گناہ سے امبر تھی ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جس نے شیطان کے سر کو کچل ڈالا ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو اسرائیل کے 16 بادشاہوں کے اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئی ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو یعقیم اور حنا کی اولاد ہے ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو ان کی اچھائیوں اور دعاؤں کا پھل ہے ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو تمام مقدسین اور فرشتوں سے زیادہ پرجلال ہے ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے ظہور پذیر ہوئی ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو الہی فضل کی مشل ہے ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو الہی فضل حاصل کرنے کا بہترین منصوبہ ہے ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو تمام مقدسین سے زیادہ راز باز ہے ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جسے پیدائش کے وقت الہی نور کا تحفہ ملا ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جس کی پیدائش پر آسمانوں میں خوشی کی گئی ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جسے پیدائش کے بعد ہیکل میں پیش کیا گیا ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جسے مریم جیسا پیارا نام بخشا گیا ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو 3 سال کی عمر میں ہیکل میں نصب کیا گیا ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو ہمیشہ کنوارپن کی حالت میں چلتی رہی ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو بیماروں کے دکھوں کا دعویٰ کرتی ہے ہمارے واسطے دعا کر، ہماری خاتون شفاعت جو توکل کرنے والوں کے لیے ناقابل تسکین مددگار ہے ہمارے واسطے دعا کر، اے خدا کے بندے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہمیں بچا اے خداوند، اے خدا کے بندے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہماری دعا قبول کر اے خداوند، اے خدا کے بندے تو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے ہم پر رحم کر اے خداوند، اے مقدسہ مریم جو بے داغ حمل میں لی گئی ہمارے واسطے دعا کر تاکہ ہم مسیح کے وعدوں کے لائق بن جائیں۔ سلام ملکہ رحم کی ماں، ہماری زندگی ہماری شیرینی اور ہماری امید تجھے سلام، ہم ہوا کے جلا وطن فرزند تیرے آگے چلاتے ہیں، اس آنسوں کی وادی میں ہم روتے اور ماتم کرتے ہوئے تیرے سامنے آ کھنچتے ہیں، بس اے ہماری وکیلہ ہماری طرف اپنی پر رحم نکاح کر اور ہماری جلاوطنی کے بعد ہم کو اپنے رحم کا مبارک پھل یسوع دکھا، اے رحم دل اے مہربان ہے شیریں کماری مریم، آمین۔ آئے آج ہم اپنی دعاؤں کو التجاؤں کو مقدسہ ماں کے حضور پیش کریں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی سفارشات دی ہیں۔ سب سے پہلے تمام بیماروں کو خداوند کی نظر کرتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کمزوریوں کو مقدسہ ماں کے آگے رکھتے ہیں کہ خدا باپ ان کی تمام کمزوریوں کو دور کرے۔ ہم خاص طور پر سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو مقدسہ ماں کی نظر کرتے ہیں کہ ماں
उनको तसल्ली अता फरमाए। हम ख़ास तौर पर आज उन लोगों को खुदा उनकी नज़र करते हैं कि जो अपनी जो जोड़े बे औलाद हैं उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि खुदा बाप उन पर अपने रहम करम की निगाह करे और उन्हें नेक औलाद अता फरमाए। आज हम दुआ करते हैं उनके लिए कि जिनके पास अपने घर नहीं है कि खुदा बाप उन्हें अच्छे घर अता फरमाए। हाँ, ख़ास तौर पर दुआ करते हैं उन घरों के लिए कि जिनमें नाचाकिया है कि उनकी तमाम परेशानियों को, घर के तमाम झगड़ों को दूर, उनका समा दूर करे। और ख़ास तौर पर दुआ करेंगे आज उन तमाम मियाँ बीवी के लिए कि जिनमें आपस में क्रैश है और ख़ुद वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर नहीं जानते, उनकी घरेलू ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। आज हम दुआ करते हैं तमाम तालिबे इल्मों के लिए कि खुदा बाप तो हमारे कौम के बच्चों को, तमाम लोगों को खुदा बाप अच्छी तालीम से आरास्ता कर, और खुदा बाप उन तमाम बेटे बेटियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्हें अच्छे नंबर के साथ जो है मैट्रिक के इम्तहान में कामयाबी अता की है। खुदा बाप उनके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। खुदा बाप उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि जो हमेशा अपने नाम देते और कहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए, उनकी अच्छी नौकरी के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। ख़ास तौर मारिया फेलिक्स के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं और उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा उन सब पर अपने रहम करम की निगाह करे। हम दुआ करेंगे ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए कि जो अपने नाम देते और कहते हैं कि उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ की जाए, उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। खुदा बाप तो हमारी पनाह है, तो ही हमारी मदद करता है। हमारी तमाम इंतजाम को सुन और कबूल कर। और आज हम ख़ास तौर पर उनके लिए भी दुआ करते हैं कि जो सफ़र में हैं कि खुदा बाप उन्हें अपने मंजिल तक पहुँचाए। उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो कि अच्छी तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़े के लिए उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज मेरे और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। हम दुआ मांगें। ऐ खुदा, जिस तरह तूने नाकाबिले बयान घड़ी में कुंवारी मुकस्सा माँ मरियम को चुन लिया ताकि यीशु की माँ कहलाए, उसके उसीला से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ताकि हम हमेशा तक खुदा की आसमानी खुशियों में शादमान रहें। आमीन। दुआ याद रख है नहायत कुंवारी मरियम, कभी नहीं सुना गया कि कोई भी जो भाग कर तेरी हिफाजत में आया और जिसने तेरी मदद की दरख्वास्त की और तेरी सिफारिश तलब की वो बगैर मदद पाए रह गया। यकीन से हौसला पाकर कुंवारी मेरी माँ, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं अपने गुनाहों में दबा हुआ गमगीन तेरे सामने खड़ा हूँ। अब जिसने कलमा की वालदा मेरी अर्ज़ों को हकीर ना जान, मगर मेरी दुआओं को सुन और कबूल कर। आमीन। सलाम मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। फिलहाल बाप बेटे और रूह कुद्दुस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। ऐ मुकद्दसा मरियम हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दसा माँ मरियम हमारे वास्ते दुआ कर। ऐ मुकद्दसा माँ मरियम हमारे वास्ते दुआ कर। दुनिया ते आया ने करके वफावा तू ते रब ना वहाया ने, हवा जइया मावा विच दुनिया ते आया ने करके वफावा तू ते रब ना वहाया ने। रब ने तेनू चुनिया पानी दे वांगू कुड़िया, रब ने तेनू चुनिया पानी दे वांगू कुड़िया, लभया ना तेरे चोगुना साडी गुलियां चौपल खेड़दे जदों लेने आ तेरा सीना, लेने आ तेरा सीना। तू रानी अरशां दी रानी, तू रानी अरशां
ਦੀ ਰਾਣੀ ਰੁਤਬਾ ਏ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਸੁੱਚਾ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਏ ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਨ ਸੁੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨਾ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲਦੇ ਲੈਨੇ ਆਏ ਸੀਨਾ ਲੈਨੇ ਆਏ ਸੀਨਾ ਤੂੰ ਏ ਰਾਣੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਏ ਰਾਣੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੋ ਆਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਦੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਨਾਹ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਜਦੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਯਸੀਨਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਯਸੀਨਾ ਤੂੰ ਏ ਰਾਣੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਏ ਰਾਣੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ बाप और बेटी और रुल कुदस के नाम से आमीन।